जय जगन्नाथ बंधु आपण मानकु समस्त मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवरदीप रे रुहे। आपण मानकु समस्त स्वागत करुछि आजिर हारमोनियम पाठरे। ताहले बंधु आज आमे हारमोनियम पाठरे कौन शिखिबा? गोटिए भक्त आज फोन करी मते पचारुछि, कमेंट करिथिला किंतु पुणी मते फोन करके बेलौतिया आज पचारुछि कौन सारे आपण जो हारमोनियम शिखौचंती आपणकर सरगम अलगा, आउ जो माने सब शिखौचंती ताकर शिक्षा अलगा। किए तले तले बजै दौछि, किए ऊपरे ऊपरे बजै दौछि, किए कला धड़ा बजै की शिखौछि। मु ताकू पचारली भाई तमर उद्देश्य कौन ना मु केमिति जानिबी मोर सरगमटा कोठी? काहे बहुत लोक अछंती मूर्ख, हाँ सेटा कौन करंती स्टिकर लगेइबे, एटा होची सा, एटा होची रे, एटा होची मा, एटा होची पा, एटा स्टिकर। ताले मूर्ख किए? हयतो छात्र आ नले तार गुरु। हाँ आजिर भिडियो रे एई आउ असुविधा हबनी। पृथ्वी रे जेते गुडिक हारमोनियम अछि आपण जेकोसी हारमोनियम को नेकी शिखि पारिबे, बजाई पारिबे, जानी पारिबे। जे कोनोसी हारमोनियम को टाणिकी नेकी आपण निजर सरगम बजाई पारिबे। हाँ ताले एटा केमिति जानिबे? भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, भूलिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आज ठारू आउ भूल हबनी कौन जे कोनोसी हारमोनियम रे आपण निजे निजर सरगम जानी पारिबे। प्रथमे आगे चिंता करंतु गीत शिखिबे ना हारमोनियम शिखिबे। हाँ जदि गीत शिखिबे हारमोनियम शिक्षा आवश्यक नहीं। गीत मास्टर गीत एमिति शिखई दबो। हाँ जदि हारमोनियम शिखिबे गीत मन को शिखी जीवो। ताले कोटा शिखिबे? प्रथमे हारमोनियम शिखिबे तापरे तो गीत गाई परिबे। ताले आपण जो हारमोनियम शिखिबे जना नाही, सेई छुआ बेलू जोटा जानिछि एई जगह सरगम एई जगह रे पे 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 करूछि, किंतु आज ठो एमती नुओ। हाँ ताले किपरि? ध्यान पूर्वक सुनंतु। न शुणिले हबनी, खाता कलम रे लेखिबे ताले सारा जीवन पर्यंत आउ भूल हब नाही। जे कोनोसी हारमोनियम रे आपण निजर सरगम बजै दे पारिबे। हाँ आउ जोउटी पारे सेठी एठू 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 जोउटी पारे सेठू बजै की निजर सरगम जानि पारिबे। किपरि? वीडियो को देखंतु। एई जगारू एई जगह पर्यंत एई जे एत गुडा को बटम अछि एको संगीत भाषा रे तीनी भाग करा हिच। माने हारमोनियम रे जेते गुडा को बटम अछि एको तीनी भाग करा हिच। एई भागर ना अछि खाता रे लेखिबे। एते बड़ पंडित नुओ जे थरे सुनिले वाल्मीकि ऋषि हेइ जिवे ना। खाता रे लेखिबे कौन एई जो हारमोनियम रे जेते गुडिक बटम अछि एको तीनी भाग करा हिच। प्रथम भाग तार ना कौन? मंदर सप्तक, द्वितीय मध्यक सप्तक, तृतीय तार सप्तक, गाउली कंचा उड़िया रे कहूछि। एगुडिक उड़िया भाषा रे कौन कहंती? जोटा मंदर सप्तक माने प्रथम भाग सेटा को उड़िया रे कहंती गंभीर शब्द, मुट्टा शब्द। हाँ आ जोटा मध्यम 2 नंबर गति मध्यम स्टेप टा को कौन कहंती? मध्यम को उड़िया रे जेमति आमे नॉर्मल रे कथा होचे, जे मु कथा होची आपण सुनुछंती घर परिवार रे, बाजार रे, घाट रे सबुआडे जो कथा गुडा आमे सब आलोचना करूचे, गाड़ी जाउची आसुची, ए जो शब्द गुडा को सुनुचंती ए गुडा को कहंती मध्यम गति। आ तार सप्तक माने भाग 3 नंबर भाग ताकू उड़िया रे कौन कहिबे? चिल्ला चिल्ली झगड़ा करिबा
काकू चिल्लेकी डाकिबा, चिल्लेकी आलाप करिबा, चित्कार करिबा, एइटा को कहते तार शब्द। हाँ ताहले वर्तमान कौन जानिले, हारमोनियम रे जेते गुड़िक बटम अछि ताकू तीन भाग कराई। प्रत्येक जो भागर ना अछि कहीदेली, ताकू कंचा उड़िया रे भी कहीदेली। या पर कौन शिखिबे, प्रत्येक जो भाग जो तीनिटा भाग हबो, प्रत्येक भाग 12टा बटम, बटम माने कला धड़ा मिसिकी 12टा बटम रहिबो। ताहले आसंतु आगे गणिबा 12टा बटम प्रत्येक भाग को। ताले पूरा मूलरू गणिबे, एठू पूरा 1 रु गणिबे 1 2 3 4 5 6 कला धड़ा मिसिकी हैला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ता एई हे गला, एठू हे गला मंदर सप्तक। ता एइटा जे 12 हैला पुणी कोन एठू गणिबी ना, ताले एठू गणिबी। ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हे गला। ताले एटा दुईटा भाग हे गला मध्यक सप्तक, एबे तार सप्तक। ताले एटा तो गणा हे जाईची, ता एठू आरंभ करिबी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ताले मोर आउ गुटे बटम बंची जाईची, ए ता माने कोन, मोर हारमोनियम ओरिजिनल। हाँ हारमोनियम किनिला बेले पूरा आरंभ रु शेष पर्यंत गणिबे कला धड़ा बटम। जदि 12 3 36 ए 36टा बटम जदि अच्छी, जदि बेसी अच्छी भल कथा, आ जदि 36टा बटम रु कम अच्छी ताले हारमोनियम किनिबे नाही। आ जदि किनि नै छंती ताको दान दे दियंतु, नले फिंगी दियंतु, सेटा को काम रे आसीबो नाही। हाँ आपन को दरकार तीनिटा भाग, तीनिटा सप्तक 12 3 36टा बटम दरकार, ताहले जाय कि सबु गीतरे बजै पारिबे हैला। ताले आज वर्तमान कोन जानिले, एते गुडी को बटम तीनटा भाग हैला, प्रत्येक भागर ना कुआ गला, प्रत्येक भागर केतुटा करी कि बटम सेटा भी कुआ गला। एबे आसंतु मूल कारण कोन, ए जो 12टा बटम एटा को कोंती द्वादश स्वर, माने 12टा स्वर हैला। अच्छा खाता रे एई रकम करी कि लेखिबे 1 2 3 4, नाइ सर मु पाठ साठ पढिची इंग्लिश रे लेखिबी, किछि नुओ। खाता रे खाली गारो टाणिबे 1 2 3 4 5 एई रकम करी कि 12टा टाणिले। हाँ तापरे ताकू गणंतु, ठीक लेखिछन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एरकम गणिले। गणिला परे आउ थरे गणंतु 2 4 7 9 11 एको बाद दे दियंतु। बाकी जा बंचिला सेटा हला आपनकर स्वर्ग। धरा जो मु आखिटा को बंद कर देली एई रकम, कोणा नुओ मु एमिति जानि सुनि कि बंद कर देली, बंद करके एई रकम करके अंडाळी अंडाळी के हाथ को एमिति घुरेई कि हां हेई, तो एई जागा रे मु धरली। मु कोन एटा को जानि थली जे आपन को सामने रे एरकम मजाक करी बोली ना। ए धरा जो मु गोटे पृथ्वी रे गोटे हारमोनियम को टाणी के नै आसिली, सेटा मोर नुओ अन्य जनकर नै आसिली, नै आसी कि आखि बंद करी कि हाँ, तो एई जागा रे धरनेली हैला। तो एठू मते जानिया पड़िबो, मु एठू सरगम बजेइबी। ताले एठू गणिबे, कोन गणिबे 12टा, आगु को गणिबे एठू 12टा गणिले। ए जे 12टा गणिला बेले 1 2 7 9 11 ताकू आ बजेइबे नाही, बाकी गुडा को बजेइ दियंतु, देखिबे सारेगामा हे गला। एबे प्रश्न रहिबो, ए जो 12टा स्वर अछि या भितरे 7टा स्वर शुद्ध, 4टी स्वर कोमल। हाँ ए जो 4टी स्वर कोमल तार नंबर केते 2 4 9 11। एई बटम गुडी को कोन हुए, कोमल हुए। हाँ आउ जो 5 नंबर माने 7 नंबर बटम सेटा हला तीव्र। हाँ
ଯେତେବେଳେ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ କୋମଳ ଗା, କୋମଳ ଏଇଟା, କୋମଳ ସେଇଟା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଖିଆଲ କରିବେ এই নম্বর অনুসারে তার অক্ষর বাহারি যাব। 2 নম্বর, 4 নম্বর, 9 নম্বর, 11 নম্বর, এই চারটি বটম হেলা কোমল হেলা। তো এই কোমল কু যেতবেলে গীত শিখিবে কোমল স্বর পড়িব সেগুড়া জানিଯିবে। প্রথমে আগে জানন্তু যে কোনসি আঁখি বন্ধ করিকি দবেইলে এইঠু 12টা গণিলে, তারপরে 5টা বাদ দেলে, তারপরে যা রহিলা সেটা তোমার স্বরগম আর কোন। চাই এইঠু বজান্তু, চাই এইঠু বজান্তু, চাই এইঠু বজান্তু, কলারু বজান্তু, ধଳାରୁ বজান্তু, যেমিতি ইচ্ছা। হ্যাঁ বন্ধু, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ଗୀତ କେମିତି ଜାଣିବି, ଅଟୋମେଟିକ ଗୀତ ଶିଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ହାରମୋନିୟମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ, ନାଇଁ ମୋ ହାରମୋନିୟମରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେମିତି ବଜେଇବି। କାହିଁକି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟିକର ଲଗେଇଛି, ଛିପ ଲଗେଇକି ସେଗୁଡାକ ଚିହ୍ନିଛି, ଏଇ ଜାଗାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସରଗମ ବଜେଇବି। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବଜେଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? ନା ନା ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, କାରଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏଇ ଭିଡିଓ ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ମୂର୍ଖ ହେବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସରଗମ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ସରଗମ ବଜେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବଜଉଛନ୍ତି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି ମରିବେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏଇଠୁ ଧରିବେ, ଦେଖିବେ ନାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉନି, ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଏଇ ସରଗମଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୋର ଜାଗାଟା ଏଇଠୁକୁ ଗଲା। ଆଶା କରି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବନ୍ଧୁ। ଅଟୋମେଟିକ ଗୀତ ଶିଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 1000 ବଟମ, 1000 ବ୍ରେକ୍, ଗିଅର, ଗାଡିର ବହୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଗାଡିଟାକୁ ନେଇକି ନାଳରେ ପକେଇବ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଯେମିତି ଆମେ ବାସି ପାଣି ପିଉଛେ ସେଇ ରକମ ପିଇକି ଡାରେନାରେ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ନୁହଁ। ଆଗେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜର ସରଗମଟା କେମିତି, ସ୍ୱରଲିପିକୁ ଠିକ ମତନ ବଜେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱରଲିପି ବଜଉଛି, କେମିତି ସ୍ୱରଲିପିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ତୁଫାନ ହେଇଯିବି, ନା ନା। ଯେମିତି ସରଗମକୁ ଭଲ ପାଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେରକମ ସାରେଗା 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 ମା ରେଗା ମା ରେଗା ମା ରେଗା ମା ପା ଗା ମା ପା ଗା ମା ପା ଗା ମା ପା ଦା ମା ପା ଦା ମା ପା ଦା ପଦାନି ପାଦାନି 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 দাদানি 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 দা নি দা পা নি দা পা নি দা পা মা দা পা মা দা পা মা দা পা মা গা পা মা গা পা মা গা পা মা গা মা গা রে সা সারেগা 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 মা। এই রকম অহর্নিশি অভ্যাস କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦିନ ରାତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କାଳିଆ ମତେ ଦେ ବଳି ଏମିତି ଛିଡା ଛିଡା ଗାଉଛନ୍ତି ଗାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହାରମୋନିୟମରେ ସେଇ ଭଜନ ଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ରକମ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ହାରମୋନିୟମକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେପରି ନିଜର ସରଗମ ବୁଝିପାରିବେ। ହଁ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ବାର ବାର ଦେଖିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ, ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ଅଲଗା, ବିନା ହାରମୋନିୟମରେ ଗୀତ ଶିଖା ହୁଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ହାରମୋନିୟମ ଶିଖତେ ଗেলে গীত শিখিବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, এইটা জানিବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଁ, ହାରମୋନିୟମଟା ଶିଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡା ଖାଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାରେ ମତେ ଟିକେ ଗଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାରେ ମୋର ଆଗ ବଜାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ କାଳିଆ ଭଜନ ଗୁଡାକ ଲାଇନ ପଡିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସବୁ ହାରମୋନିୟମ ମୋ ପାଖ ଆଖରେ ଚାକର ଭଳିଆ ଘୁରିବେ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିଗଲେ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲି କାଳିଆ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବୁଝେଇବାକୁ। ଆଉ କେତେ କଣ ଉପକାରରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ
भिडियो कमेंट करी जणाइबे केमिति लागिला। समस्त को धन्यवाद, प्रणाम, जय जगन्नाथ।